Ulang higayon sa Asenso Administration nga gi-override ang disapproval sa sangguniang panglalawigan ang part sa ordinansa ning syudad nga nagpataas sa buluhisan. Kagahapon atol sa regular session sa sangguniang panglungsod ning dakbayan mipasaka og resolusyon si Konsehal Marcelian Tapayan ang majority floor leader sa sangguniang panglungsod nga gi-override ang disapproval nga ordinansa og walay bisan usa nga nagsupak sa maong resolusyon. Usa sa mga rason sa sangguniang palalawigan sa ilang pag-disapprove nga excessive unconstitutional, wala na subay sa balaod ang maong increase sa buluhisan. Gipasabot ni Konsehal Tapayan nga ang usamis sa 2013 sa wala pa na amindar adunay 2.78% og nahimo na nga 3% og nag-increase lang og 0.22%. Kini nga increase sa 400,000 paubos nga gross income. Controversy sa usamis sa tax rate, katumang rate sa gross sales nga 40,000 up, mo'y konsensyante. Kaniyang sa 40,000 below, wala na nag-object sa mga syante. Kaya ang public hearing, nakita nga, ang primero ipopos nga 1.2, murag, mahal kayo kay dako ang gis ba? Sa ilang buwis kay from 0.75 imo na 1.2 dako jud ang imo increase. So among gilower 2.75 kay although sa ubang LGU nga siningan sa dakbayan sa summit taas na sa Orkita 1.5% na sa gross sales 40,000 above sa Tanggop 1%, no? Sa Pagadian 1.5. Yang ato ubos kayo 0.75. So ang atong usa ka ahensya sa Kamanan sa Finance, Bureau of Local Government Finance, BLGF, naghatag sila observation nga ang atong tax rate sa Samis dili progressive kundi retrogressive. Nagataas ang amount sa gross sales, ang halin sa siyate, nagagamay na ang buwis. So, dili progressive, retrogressive. Ingat ito balaod nga, taxes should be uniform and equitable and should be progressive. So, di buyag sa budget ang Samis nga, amend your tax rates kaya dili progressive. Not in accordance with law. So, munang gi-isudyan sa atong legal department, atong financial managers ni sa LGU, mga financial officers ni Mayor Sam, sudyan mo nang i-come up with this post ordinance nga atong i-increase atong tax rate nga is reasonable. So, na last year, among napasar, among gilower gyud ang among tax rate. Kaya hangin sa mga sante nga, kumahimo 0.6% lang increase ang rate sa gross sales nga 40,000 na above. So, among gilower from 1.2 among gilower 8 na among gilower 0.75%. Na di na okay na mga sante. Wala na yung object. Ang prevailing tax rate is 2.70%, himon 10%. So, gamay ra increase. Dili mahal, dili excessive, dili unreasonable. So muna, dili ma-apply ang kaso sa City of Manila versus dilema sa City of Manila nga gikot sa panaligan sa Samis. Si Konsehal Marcelian Tapayan sa sangguniang panglungsod. Dugang pagpasabot ni Tapayan nga ilaman nga gi-override ang maong disapproval sa sangguniang panglalawigan pinaagi sa resolusyon ug walay nagsupak niini buti pasabot nga approve ang maong ordinansa. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa Simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa Simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, sa Dakbayan.